Nato mao ang hingpit nga pagpahimulos sa Dios diha ni Kristo nga atong kinabuhi. So una, bisan pa sa atong churches nga miagi, gingon dito nga kinahanglan ang atong pagkamatarong mulabaw sa pagkamatarong sa parisyo o iskriba. So ang ilang pagkamatarong base sa kasubuan. So kinahanglan nga mulabaw ta anak magsuon. So gingon sa Biblia, labi na sa bagong tugon, walay tao nga mamatarungon pinaagi sa pagtuman sa kasubuan. Gani ingon pa diha matinunglo pa gani. Nya usa man nga paagi aron malabaw ang atong pagkamatarong kay ang pag base sa dang sugon ang mga parisyo o ang mga katawan sa Israel mamatarungon sila pinaagi sa pagtuman sa kasubuan. So kinahanglan mulabaw ta. Kaya ingon dinhi ang Dios doon na siya isukdanan mga igsoon. No, bisa pag unsa nato pagkamatarong gani sa dagtugog ingon dito. Ang atong tawanon pagkamatarong sama ra sa trapo. So kinahanglan unsaon man nga matagbo nato ang pagkamatarong sa Dios. Aron nga kini nga pagkamatarong ilhon sa Dios nga pagkamatarong. Kani ay maigsoon, mamatarong ta pinaagi sa pagtuo nato diha ni Kristo. No, pinaagi sa iyang kamatayon, sa iyang katubsanan. So kani nga pagkamatarong mao niya ang makatagbo sa sukdanan sa pagkamatarong sa Dios. So ang atong pagkamatarong pagkamin ni maayo atong tawanon dili na makasakat sa pagkamatarong nga gipangayo sa Dios. So salamat sa Ginoo. Doon natay pagkamatarong nga mosakat kundi ilhon sa Dios nga kini nga pagkamatarong mosakat sa iyang sukdanan. Unsa man ni mao si Kristo mismo sa iyang kaugalingon pinaagi siyang kamatayon. Gingon diha pinaagi sa tong pagtuo, di ba gingon diha gibistihan man ta o Kristo. So bisa pag unsa nato kadautan kay dituo man ta sa Ginoo, gisuloban ta og Kristo. So pag tan-aw sa Dios nato, dili na kita sa atong kagalingon, kundi si Kristo na. Nya kadto nga pagkamatarong giisip ko sa Dios nga pagkamatarong nato diha ni Kristo pinaagi sa atong pagtuo maigsoon. Nya ang pasyanan na ni mao ang kamatayon sa atong Ginoo. So dili na niya mabakwi kay kadto nga kamatayon mao ra toy makasakat sa sukdanan sa Dios nga pagkamatarong. Sa salamat sa Ginoo. Dahil kini mga nga pagkamatarong nag-abli ni no nga maglakaw ta diha sa dalan sa dili lang igo sa pagkamatarong kundi nagdala nato sa ginsakpan sa grasya mga igsoon. Then ingon din nagbarog ta sa grasya, then ingon din naglakaw no diha sa kalinaw. Nya ngadto sa Dios no. Buot pasabot wala ang samputanan nini igsoon kay mao man ang padala ta ngadto si Maya. No? Buot pasabot naglakaw ta wala pa ta niabot sa ubaga tumoy no sa sangputanan. Busa salamat sa Ginoo. Diliwala nini dunay unom no nga resulta dayon duna maayong resulta duna po'y tulo ka persona. Si salamat sa Ginoo. So kining inom mao ni ingon dinhi gugma, grasya, kalinaw, paglaom, kinabuhi, o himaya mga igsoon. Dayon duna po'y tulo ka persona, no? Espiritu Santo, si Kristo, o ang Dios, no nga atong mapaymaslan. Daliwala sa atong paglakaw nining dalan, no nagbarog ta sa grasya, naglakaw ta sa dalan sa kalinaw, then atong mapaymaslan ang tulo ka persona mao ang tulo sa Dios, Espiritu, si Kristo o ang ang Diyos mismo siyang kabilingon mga igsoon. Salamat sa Ginoo. No? Gingon din tingali lipay kay ta mga igsoon. No kay nagkristiyano na ta. Abi na to maayo makayo ang atong dalan no kay gingon dalan sa grasya, dalan sa kalinaw. Pero luyo sa kalinaw dili dai ang atong personal nga masultian igsoon dinhi. Doon ay mga kalisdanan, doon ay mga pagsulay. Kay kuno man aron sa tuyo nga matransforma ta mga igsoon. No, lapit ta igaw dito. Ganina sa atong ikanta. Mahimulos ta sa suba no sa tubig sa kinabuhi. Ya ang espiritu o pagkasunod nagtawag nagdani nato nga
umari. No, aron sa tuyo nga katong giuhaw, gigutom, makainom, makakaon. Pero ang pagtransforma nato igsoon dili dai ingon sa kanaara ta sa kasayon. No, ang tuyo sa Ginoo transformahon gyud ta luyo sa mga pag-antos, no? Kay ang abi na to ang grasya kanang manata sa karuhay sa kayahay. Ang lugwa dai sa ang grasya lugwa dai na sa mga kalisdanan, mga igsoon. No, atong pag bisagsa ko sa Guglingon, kaning grasya magapahimulos na sa grasya ayahay. Dili dai. Mulugwa ang grasya pinaagi sa atong mga pag-antos. Kunya, salamat sa Ginoo. No? Kini pag-antos, mulugwa din ngadto sa pagkahimaya nato igsoon. So muna nga kumbaga kaluha na gyud sa atong Kristiyanong kinabuhi kini pag-antos din igsoon. So dili ta mingon nga ang atong Kristiyanong kinabuhi ayahay. No, panso sa kabahin, ingon dinhi doon tay buhing paglaom. Okay, dili man tay mahimaya gyud na. Dili man ta masantos ug walay pagantos. Dili man pud ta mahimaya ug walay mga kalisdanan. Salamat sa Ginoo. Kung bota nga mahimaya, ng mangandoy dai ta ingon nini. Dili ingon nini gakson nato atong halukon, no? I-embrace gakson halukan nato ang mga pagantos mention. Usahay akong asawa mag-uol kay ang gamiton ang palibot, silingan, pamilya, unod, mani ana. Ngano man na. Ya ingon nga kamagulangan gitugyan ang tanan. Usay ingon siya, usay di na ko mukaon kay tanan lagi mo ni para sa pamilya. Pero anay ta mag-amgo mga igsoon, no? Si Apostol Pablo gani ingon siya, andam ko nga mogasto o gastuon, no? Ibugti niya dili niya expired bisapan ang iyang kaugalihong kinabuhi. Iyang ibugti tungod og alang sa mga balaan. So ingani unta dai atong harong mga igsoon, no? Si Brad gani bisag unsa kayo sa iyang kanan atuon jud, no? Bisag unsa kalisod sa iyang pagbiyahe, pag-anak, asawa, kalisan, di alin mo biyahe ka nga magmotor kayo ato. Don Marcelino, kalisdaran yun pero tungod kay tungod og alang sa iya sa Ginoo, no? So salamat sa Ginoo, no? Nga wa gyud masayang wa makawang ang iyang pag-ato, pagpangalanan dito. Salamat sa Ginoo. So ingani unta ang atong harong mga igsoon. Dili nato insipayan, no? Makita nato bisan pag may klasan ingon dinhi. Bisan pa si Madam Guyon iyang gihalukan ang mga krus. Kaya ang krus mo ay pag-antos. Diyon magsayod siya nga ang krus. Mo ay magdala niya ngadto sa Himaya mga igsoon. Kini mga pag-antos mo ni magdala nato ngadto sa Himaya. Amen. Lamang lang kay dili nato malikayan na mata sa unod, no? Usahay malipat na ba? Dunay maigsoon nga man kalupad og mga missile. Mani si Brad, mani si sister, mani mo na. Usahay mo pantat. Mo pulpad punta. Mani mo na. Uy. Ya makaambot ta gingon dinhi. Gidasig ta bisan pa sa atong kanta nga gidasig ta nga bansayon gyud nato ang atong espiritu. Pagkinabuhi mo gawi kanunay nga naa sa espiritu ngano man. Kay kanang mga panghitabo ni igsoon. So gingon dinhi magpasalamat ta pag-abot sa unahan. No? Nga katong mga butanga gigamit to sa Dios aron sa tuyo nga makaabot ta sa himaya may igsoon. Eh wala na ka mga butanga dili gyud ta makaabot sa himaya. Ya perting luya may igsoon dili gyud to ikalimon. No bisan pa mga panghitabo nagasulti nagasaysay na. So kanhi makasinati ta og linog. Pila lang ka magnitude 3, 4, 5, 6, 7. So karon kay maabot na mag 8. 8.7, 8.8. May igsoon. Actually, kung ako gani, mas kayo kong tresikan, ako na gamiton, at least makasulti ta, no? Makatapat kung sa'yo mga tao, mga dilibuto, ako na gamiton, muni, pagkitabo. Katumanan na siya kung sa'yo nasulat sa Biblia. Mabot ang panahon, o makikita ka gani, nga ang mga biton, mga tagak na tungod sa linog. O Lord Jesus, na igsoon, kana pamaton nga ikaw na bilin. No, kaya anong panahon na, sa dili pa na bitabo, doon na may paglaling. O makita din mo na ang pagkitabo, nga ang mabitoon, mga tagak na, no, mabilin na kaya anak panahon na. Kaya before anak nga pagkitabo, doon na paglaling. Kaya anak nga panahon na, ang hilalin anak, dili na makasinati, ingon anak nga, kusog nga linog mga igsoon. Kaya sugod naman na siya sa dakong kasakitan. No? Sa mohangyo kita, no, sa Ginoo nga dasigon pa og dugang. No, ato pagpahimulos kaniya mga igsoon. Ya, dili dahil gingon dinig. Katbang
o sa Tagalog pagkatuwang ba kanang ha? Kaabag na sa atong Kristiyanong Kribi kanang mga kalisdanan. No, aron sa tuyo nga madalag yun ta sa himaya mga igsoon. No, salamat sa Ginoo. No, datong yun ta no sa Dios sa labi pa nga pagpimulos nato sa Ginoo. Salamat sa Ginoo igsoon nga kining morning revival nagdasig yun nato. No, nga kining unom kabutang. No, kay Jesus kabayin dili kalimod nga ang gugma sa Dios ikagabobo na sa atong kasing-kasing. Gani gyud din bisan pa na atong pagtuo dili atoa mga igsoon. Gyud din ang atong pagtuo iya sa Ginoo. Iya ni Kristo. No, kay gingon diha siya man ang mag-uugda o magigingpit sa atong pagtuo. No, kay tagaan man niya pagtuo kining pagtuo bao po ang ating ito kadto niya. Ya atong hangyo nga Ginoo nga iya gyud ning himpiton. No? Una himpiton pinagi sa mga pagsulay. Kaya dili man mamahingpit ang atong pagtuo og walay pagsulay. Salamat sa Ginoo. So ato ni makita kining mga butanga mga igsoon. Sa pag-abot sa tumoy, malipay ta. No kay katong mga butanga dai nga atong lagian, mga pagsulay, gigamit na ito sa Dios. No pero og dili tagabantay, musuki ta kay musuki mga kanang mga tarungan ta mo ni na. Pagsuki man na. Kumbaga sama ba anang kabaw nga gibansay pa lang? Sa tawag na? Gibanso. Oh, imbes nga birawon mo sa wala, matunon sa tuo. Birawon mo sa tuo, matunon sa wala. So munang musuki. So salamat sa Ginoo. Kita ni sa ubang pamisay itong igo ra ta mo langoy maison. No, kung subay lang ta, kung unsay kumbaga mo drive on na lang ta, no? Kung unsay gipaylo na sa Ginoo. Ato lang mo baton ta. So kay actually bigon din ano man ang atong tanawon, ngano man sa maong panghitabo ang mga igsoon mawad-an man og espiritu espiritu anong pagpanabot. Ano man tungod kay musuki man, muuyon man, mupabor man sa iyang kaugalingon. Pero og atong sination nga kini mga butanga gipalo na sa Dios aron tabangan ta no nga mamahingpit hangtod maabot gyud ta sa punto nga mahimaya ta mga igsoon. Okay? Mao gyud ang atong sangputanan. No nga daton gyud ta sa himaya mga igsoon. Kining unong ka punto sa uluhan pa lang daton ta sa hingpit nga pagpahimulos kadto ni Kristo mga igsoon. Kung musuki ta, dili lang igo mawad-an ta sa Dios tong kaalam, Dios tong pagpanabot o espiritong kaalam, espiritong pagpanabot, dili mawala pagyud ta sa hingpit nga pagpahimulos sa Ginoo mga igsoon. Kini siya mao ang kaalam sa Dios, no? Salamat sa Ginoo mga igsoon. So dagan pa man mo pagikabit. Amen.